ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवल ज्ञानमूर्ति गंधातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यते नमः। श्री गौरंग नित्यानंद अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद श्री श्री नवदीप चंद्र सती नंदन जगन्नाथ मिश्र सुत श्रीमन श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य गंभीरेश्वर श्री श्री राधाकांत देव चतुर्धा मूर्ति श्री लक्ष्मी ठाकुराणी विमला माता सहित श्रीपाद हरिदास ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरहरि सरकार खड़गोस्वामी अष्ट कविराज द्वादश गोपाल श्री वक्रेश्वर पंडित गोपाल गुरु आरंभ करी अष्ट शत श्री श्री श्रीपाद बड़ बाबाजी राधारमण देव श्रीपाद बाबाजी महाशय नामाचार्य परम पूज्य श्री श्री संतान संत महान संत श्रीपाद बाया बाबा रामदास बाबाजी महाशय कृपपत्र मिठाई पददास बाबाजी महाशय वैष्णव चरण दास बाबाजी महाशय कृष्णचंद्र दास बाबाजी महाशय अधिकारी कृष्णचंद्र दास बाबाजी महाशय गुरु परम गुरुदेव परात्पर गुरुदेव परमश्री गुरुदेव सहित श्री श्री तुलसी राणी वृंदारणी चरण जुगल तले वैष्णव किंकर गौर किंकर विष्णु किंकर दासानुदास अंकिचन सेवक वैष्णवानुदास आनंद दास तथा शरण रहुची। आज हूँ एकादशी तिथि। एकादशी तिथि महात्म्य हूँ जी भगवान विष्णु मां एकादशी व्रत करते एकादशी दिन फल आहार करते जितेबाला एकादशी तिथि रथयात्रा पड़े भगवान 12 मासर 13 जात मध्य प्रत्यह जात महाप्रभुंकर अर्चा विग्रह दक्षिणी घर थिबा मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी संपादना करुवा समय रथ जात स्नान जात बाहुड़ा जात ये 3 जात को चतुर्धा मूर्ति स्वयं पालन करते। एकादशी ठाकुराणी जे कि भगवान जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ चारिद्वार मध्य पश्चिम द्वार जो आसवे पश्चिम द्वार को आसवे पश्चिम द्वार दक्षिण को भांगी गले मंदिर एक कोण एक गुंबुज मध्य एकादशी ठाकुराणी की उपासना करा जगन्नाथ संस्कृति एकादशी को पालन करते। जगन्नाथ संस्कृति चारि संप्रदाय आचार्य मान हूँ चारि संप्रदाय दीक्षित सांप्रदायिक सन्थ हूँ सांप्रदायिक वैष्णव हूँ ये समस्त एकादशी व्रत पालन करती। एकादशी व्रत पालन कर महत्व यह विष्णु को प्रीति करवा हूँ एकादशी व्रत पालन कर अर्थ विष्णु को संतुष्ट करवा विष्णु को कृपा पाइबा एवं विष्णु एकादशी व्रत पालन करती। 12 मासरे 24 एकादशी भिन्न एकादशी भिन्न मत अच्छी क्यों एकादशी दिन सफल एकादशी जमी सफल एकादशी से भाव में बहु विधि प्रकार एकादशी मान रही जमी आपणकर होती बाहुड़ा एकादशी जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्वतंत्र नीति सुनावेश रथ फल भोग मिठा भोग लगी हुए महाप्रभु पाखे आटिकार नित्य नैवेद्य समर्पण है बेले रथ उपर भाव प्रीतिर सहित सेवकों द्वारा अर्चना होती महाप्रभु से एकादशी तिथि महत्व यह एकादशी तिथि जो मैंने महापरायण होता है जो वैष्णव मानकर जो संत मानकर से समस्त भाग्य न थाए जमी करमलार महापुरुष ठाकुर परम पद संत महात्मा कलिजुगर नारायण कहले अत्युक्ति हम ना कलिजुगर श्रेष्ठ भक्त कहले अत्युक्ति हम ना रामाचार्य बाया जड़ुका महापुरुष बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी समसामयिक संत श्री श्री करमला महापुरुष ठाकुर अभिराम परमहंसंकर लेखार गोटे कथा अच्छी देखिलु मास एकादशी भाव प्रीतिर सहित पालुथिबु एकादशी एकादशी व्रत तुम्हें निश्चय पालू एकादशी व्रत ठारे निश्चय समाधि लगिबू जमी कहते एकादशी सारे तत्वर कथा को बुझाई एकादशी व्रत हूँ एक हठयोगर व्रत जो व्रत की निष्ठार सहित पालन कर वैष्णव माने से वैष्णव माने निष्ठार पालनरत था समय यदि प्राण वायु उड़ी जाती वैकुंठपुर बसी बोली वैष्णवान वैष्णव दास श्री श्री अंकिचन किंकर गौर किंकर श्री इटामाटी राधाकांत मठर
पीठाधीश तथा प्राक्तन अध्यक्ष जगन्नाथ महाविद्यालय पुरी तथा सान मठ बड़ मठर वर्तमान पीठाधीश महामंडलेश्वर श्रीमंत गुरु वैष्णव चरण दास बाबाजी महाशय गुरु श्री श्री जगदानंद पंडित कहते एकादशी व्रत होती सिद्धदेवर व्रत। एकादशी व्रत पालन करुवा व्यक्ति भगवान पाखे निज को समर्पित कराइबा सहित भगवान पाखे निज को हजेई दे थाए एकादशी व्रतर एकादशी व्रत मृत्यु हेले भगवान को निकटतर होता है। जदि से महत्व कर्म नथी हरिभावना नथी हरिचिंतन नथी ये पवित्र दिवस केवे महाप्रभु निकट में मिसी पार ना कि गौरांग महाप्रभु हंतु इष्ट प्रभुज गौरांग श्रीरंगा चरण तले आत्मा विलीन हो पार ना। एकादशी व्रत महत्व जमी एकादशी व्रत जीव हजिगले जीवर आत्मा पवित्र स्थान में विराजमान हो पार। तत्सहित जे एकादशी व्रत रंगियागढ़ नाम संकीर्तन मंडली रंगियागढ़ जो संकीर्तन मंडली होती अद्वैत महाप्रभुंर आशीर्वाद जो संकीर्तन मंडली गढ़ी उठी से संकीर्तन मंडली गढ़ी आगधारी जड़े संस्था आगधारी जड़े व्यक्तित्व कहे अत्युक्ति हम ना। देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर पीठे दीर्घ दिन कीर्तन सेवार निज को समर्पित कराइबा सहित नाम सेवार समर्पित कराई से होती श्री श्री सच्चिनंदन जगन्नाथ मिश्रपुत नदिया बिहारी नदिया लाल श्री श्री श्रीमन श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य एवं संगी श्री नित्यानंद प्रभुंर मिलित अनुभाव सर्वजन विदित तथा पुरी जगन्नाथ मंदिर सन्निकट पत्र स्थित झांझपीठा मठ श्री 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 हरिदास ठाकुर समाधि मठ स्वर्गद्वार पुरी श्री श्री रासबिहारी मठ राधारमण कुंज कटक तेलंगाना बजार श्री श्री राधारमण कुंज पटामुंडी केन्द्रापड़ा आदि उद्धार शंख महान शंख दिव्य शंख चेतनादर्शी शंख अष्टम प्रहर 24 प्रहर चतुर्थ प्रहर 16 प्रहर नवरात्र मान प्रतिष्ठा कर शंख महात्मा श्री श्री अष्टशत श्री श्री राधारमण देवंकर कृपापात्र भाव सर्वजन विदित शीतलदास बाबाजी महाशयंकर किंकर अंकिचन दासानुदास संथ बाबा भाव से परिचित थे। से शीतलदास बाबाजी महाशय चतुर्मंत्र आश्रित हो निज को हरिदास ठाकुर समाधि में समर्पित कराई समाधि पीठे दीर्घ दिन रही भजन साधन करने सहित कीर्तन निज को समर्पित करते। वैष्णवानु वैष्णव किंकर वैष्णव वैष्णवर लक्षण कौन वैष्णव देखिए नाम संकीर्तन करिबा वैष्णवर कार्य है भजन साधन करिबा वैष्णवर कार्य है कीर्तन करिबा वैष्णवर कार्य है हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करिबा कहीं ना वैष्णव क्या कह जाए प्रथम वैष्णव किए हुए वैष्णव केते भाग भक्त वैष्णव आमर नामाचार्य कीर्तनाचार्य आउ जन संकीर्तनाचार्य कीर्तनाचार्य क्या कह जाए कीर्तनाचार्य किए नामाचार्य किए संकीर्तनाचार्य किए नामाचार्य होती हरिदास ठाकुर उदाहरण स्वरूप जिते नामाचार्य बाया सूचक कीर्तन पाठ करा जाए सूचक कीर्तन जो स्मरण चिंतन आसती बाया से बाया को हरिदास ठाकुर बोली कह जाए कहीं नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3 लक्ष नाम सिद्ध बकुलतार भजन न कले गंभीर शांत श्री राधाकांत आज्ञा माला तुलसी को न पाइबा पर्यंत महाप्रभुंर हस्तरु कणिके महाप्रसाद न पाइबा पर्यंत से भजन रत उठती ना। से परवर्ती काल किसी साधन भोजन बाकी थिला जे कि परवर्ती काल केन्द्रापड़ा जिलार केरड़ागढ़ ठारे बाया बाबा वंशीधर परिवार नाम आविर्भूत होते जहाँकि सूचक कीर्तन प्रमाण मिले जमी श्रीपाद बाबाजी महाशय नित्यानंद प्रभुंर स्वरूप भाव में गौड़ीय भक्त वैष्णव मान सम्मान जनाती प्रणाम करती सेवा करती भावती से भाव में राधारमण देवंकर से शक्तिर अधिकारी थे राधारमण देव सी भी जन श्रेष्ठ वैष्णव थे वैष्णव जो कह जाए राधारमण देव होते नामाचार्य बाया बाबा होते नामाचार्य बाबाजी महाशय भी होते नामाचार्य बाबाजी महाशय भी होते संकीर्तनाचार्य राधारमण देव भी होते संकीर्तनाचार्य से जो मैंने कीर्तन करते कीर्तनाचार्य कह जाए
जो मैंने नाम प्रदान करती तथा नाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करती नामाचार्य कह जाए से कीर्तनाचार्य संकीर्तन करुवा लोक को कीर्तनाचार्य कहते। कीर्तनाचार्य काम है कौन गुरु आश्रय नवा गुरु निकट में मंत्राधीन होगा मंत्र आश्रय कर ईष्ट को चिंतन कर नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार करवा श्रीमन श्री महाप्रभुंकर नाम हो महाप्रभुंकर ईशान ईष्ट स्वरूप श्री राधाकृष्ण नाम हो महाप्रभुंकर स्वरूप नाम हो षडगोस्वामी मान अभिप्रेतित नाम हो बक्रेश्वर पंडित अभिप्रेतित नाम हो श्रीमन श्री महाप्रभुंकर अभिप्रेतित नाम हो संतान संत महान संत श्रीपाद गौरव बाबा राधारमण देवंकर प्रेरित नाम हूँ श्री बाया बाबा भजन ताई गौर राधे श्याम जपरे कृष्ण हरे राम नाम हूँ प्रत्येक नाम ही महत्व अच्छी और जी नाम कीर्तन से कीर्तन कर निजक कीर्तनाचार्य परिचय सृष्टि करते तथा कीर्तनाचार्य जिते कीर्तन पुस्तक मान नथिले जिते राधारमण देव केवल ही नाम संकीर्तन को आदर कर से समय किंतु कौन पुस्तक नथिला से समय पवित्र झंझपिठा मठ पात्रसाही स्थित पुरी ठारे राधारमण कुंजरे राधाकांत निकट में से निजक समर्पित कराई से होती श्रीपाद बाबाजी महाशय श्रद्धेय कीर्तनाचार्य संकीर्तनाचार्य रामदास बाबाजी महाशय श्री रामदास बाबाजी महाशय कीर्तन पुस्तक मान प्रत्येक कीर्तन वैष्णव सब षड गोस्वामी अष्ट कविराज मान भजन उदाहरण दत्तर कीर्तन आज सब संतान संत चौषठी महंत अष्ट कविराज वंदना आज सब किसी सृष्टि कर भजन माध्यम श्रीपाद बाबाजी महाशय तेरे बाबाजी महाशय पुस्तक पाठ करुवा सन्थ मैंने जो मैंने कीर्तन को आदर करते कीर्तनिया जहाँ को ओडिया कीर्तनिया कहुए कीर्तनाचार्य कहुए कीर्तनाचार्य कर्म है भगवान को डाकिबा प्रेमर स्थितिर सहित भगवान को डाक प्रीतिर सहित भगवान सेवा कर भजन प्रभु को शयन कर भजन प्रभु को नैवेद्य कर भजन प्रभु सेवा निजक समर्पित कीर्तनाचार्य वैष्णव मानकर काम है नाम भजन नाम चिंतन नाम स्मरण एवं अंतिम समय कीर्तनाचार्य निज भक्त को भक्त भाव निज को परिचय सृष्टि कराई भगवान का नाम नहीं अंतिम काल में दिन काटि देखिए भगवान के पाखर मंत्राश्रय नहीं भगवान का गुरु को मंत्राश्रय नहीं भगवान के पथ को अनुसरण करते भगवान का नाम करते कीर्तनाचार्य वैष्णव कह बाबा आपण एबे कहतु आमर कल जो गले एकादशी तिथि आमर सन्थ जेज जे कि बायक गायक रत्न तांको विषय आपण केबे भेट हेले आ विषय टी किछि कहतु सहित मोर भेट होइतिला 2019 मसीहा 20 मसीह सब आम प्रथम पुरी जाइलु पुरी जगन्नाथ महाप्रभुंकर निकट में आमर गुरुपीठ बक्रेश्वर पंडित परिवार श्री श्री गंभीर परंपरार राधाकृष्ण देवंकर स्वरूप मदन मोहन आचार्य कानमठ जो मंत्राश्रय नेलु विकासित हेलु बाबाजी हेलु से आमर गुरु परंपरानुक्रमे आमर पुरी गौड़ी मठ जे जो बाबाजी हो जे जो पीठरे सन्थ हो किंतु से बाबाजी है से दिन संध्या समय इष्टों दर्शन गुरु दर्शन पर दर्शन करने को जीवा पड़े पतित पावन को तत्पर दर्शन करने को पड़े शीतगंगा कूल गंगामाता मठ गंभीरा घर सिद्ध गोकुल हरिदास समाधि एतिक स्थान को से दर्शन न कले बाबाजी बाबाजी योग्य हुए ना कारण अंतिम हरिदास समाधि कहीं दर्शन करा जाए और हरिदास होती जवन भक्त थे से होती स्वयं ब्रह्मा हरिदास होती स्वयं निजे निदा विष्णुंकर स्वरूप हरिदास ठाकुर जहाँ पीठरे कि भजन मुद्रा भजन मुद्रा विराजमान होती श्रीमान महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु जहाँ पीठरे कि राधा रसिक राज सुधामणि श्री मदन मोहन राधाकांत देव श्री गिरिधारी भगवान स्वरूप भाव में अयोध्या लाल श्री रामचंद्र दूत महावीर हनुमान आसीन विराई से प्रेरणा दिखती नाम भजन कर कीर्तन कर देखिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु जोटी कि हरिदास ठाकुर समाधि नहीं था से पीठरे आमर देखा होता नामाचार्य हरिदास ठाकुर पीठरे से कीर्तन सेवार थे प्रभाती संकीर्तन मध्याह्न आरती समय संकीर्तन संध्या आरती समय संकीर्तन से करती कार्तिक बाबा सहित से कीर्तन करुले परिचित होता से आमको पचारि जन्मस्थान क्योंकि आम जो कही आम जन्मस्थान जगतसिंहपुर बोली से आम जन्मस्थान
विषय जानी से परिचय देते मो घर भी जगतसिंहपुर पारादीप पारादीप बोली कहते बार बार हरिदास मठ को जाए से समय तत्कालीन मठाधीश महंत थे श्रीकांत बाबाजी महाशय कृपापत्र निताई दास बाबाजी महाशय करण किंकर नरोत्तम दास बाबाजी महाशय सर्वजन विदित नाथ बाबा से प्रायतः मठ को गले सहित भेट हुए और जिते भेट हुए से गोटे कथा कहती नाम संकीर्तन तुम ना यदि इच्छा अच्छी शिख कि सेवा हूँ तुम मुख्य जिन कारण तुम हूँ ब्राह्मण आचार्य परंपरा जेहेतु आचार्य परंपरा सेवा हूँ मुख्य आचार्य परंपरा सेवा सदाचार को तुम बंचाई रख बहुत प्रत्यय जाए सहित परिचय वैष्णव पंगत वैष्णव संकीर्तन वैष्णव सभा मान पुरी हेले से देखा हुआ जो देखा हुआ गोटे कथा कहते नाम संकीर्तन कर नाम बंचाई रख और तत्पर जो उदाहरण दत्त देखिए श्रीमती महाप्रभुंर स्वरूप नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद प्रभु जो भक्त आसी परी जन श्रेष्ठ भक्त होती उदाहरण दत्त जे कि से बहुत भल पाते से उदाहरण दत्त जीवनी के प्रत्यय उदाहरण स्वरूप कहती उदाहरण दत्त जीवनी को उदाहरण दत्त कीर्तन को उदाहरण दत्त स्मरण उत्सव को तो सदा सर्वदा कारण वैष्णवर कीर्तन होती सीमित समय वैष्णव आडंबर कीर्तन आवश्यक करे ना वैष्णवर करताल होती गुरुदत्त पदार्थ देखिए करताल बजे ईश्वर नाम कर करताल एकुटिया ही कीर्तन भी कर भगवान का नाम भी कर वैष्णवती जिते रामदास बाबाजी महाशय ग्रंथ से धरती करताल धरती घर भितर बसी मन मन निज बेले बेले कीर्तन कर अवस्था दर्शन कर हरिदास मठ सहित आम हरिदास ठाकुर समाधि मठ पूर्वद्वार पूरी कर बार बार देखा हुए साक्षात हुए हरदास मठरे जे केते वर्ष रहितले हरिदास ठाकुर समाधि मठ में बहुत दीर्घ रही हरिदास ठाकुर कीर्तन सेवा से नियोजित थे बहुत वर्ष रही कही हम ना कि नटाबाग पीरियड नटाबाग बाबा अपन तिलक विषय कौन कहे तिलक होती वैष्णवर मूल लक्ष्य हूँ तिलक बिना तिलक वैष्णवर प्रमाण परिचय ना वैष्णव स्वरूप हूँ तिलक गुरुदत्त स्वरूप हूँ तिलक आमर जो गौड़ीय संप्रदाय चारि संप्रदाय भर गौड़ीय संप्रदाय हूँ माधवाचार्य परंपरा माधवाचार्य परंपरा महाप्रभु होती मूल वृक्ष महाप्रभु मूलपीठ हूँ गंभीरागल गंभीरागल कि महाप्रभु दीर्घ दिन रही देखिए काशी मिश्र आलय था पूर्वे राजा प्रतापरुद्र शासन काल में ओडिया गौड़िया पंचशखा मिलन होता से समय से गंभीरागर था मुख साक्षी गंभीरागर काशी मिश्र हूँ गंभीरागर राय रामानंद हूँ सर्वभौम्य हूँ हरिदास ठाकुर को बाद दी राजीव साहेब को बाद दी गंभीरागर हूँ एक पीठ से पीठ समस्त आचार्य मान पाद स्पर्श हो पादस्पर्श जेहेतु आचार्य पीठ बोली कहुए गौड़ीय वैष्णव परंपरा श्रेष्ठ तत्व हूँ तिलक भिन्न प्रकार रही जमी आपंकर ब्रह्म माधव गौरीश्वर परिवार तिलक बक्रेश्वर पंडित तिलक हूँ नित्यानंद राधारमण परिवार तिलक हूँ नरोत्तम ठाकुर परिवार तिलक अलग आपंकर गोपाल भट्ट तिलक अलग आपंकर रघुनाथ गोस्वामी परिवार तिलक अलग आपंकर श्रीपाद संतान संत महान संत वैष्णव वैष्णव किंकर श्री श्री रामानंद तिलक अलग गौड़ीय परंपरार छत्री हूँ बलभद्री आखड़ा से जड़ित बलभद्री आखड़ा अच्युत गोत्र इष्ट देवी होती मंगला आराध्य उपास्य होती प्रभु जगन्नाथ तथा राधाचंद्र राधाकृष्ण आउ मंत्र हूँ गौड़ीय संप्रदाय मंत्र हूँ निज इष्ट मंत्र यही विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र विष्णु मंत्र कर्ण मंत्र भाव ग्रहण करती गलारे तुलसामाला धारण करती देखी तुलसी देखी शक्ति जहाँ कि महाप्रभु मठार धारण करती जहाँ कि महाप्रभु को सेवारे न लगे महाप्रभु को सेवा अधेरा रही था से हेतु कंठर धारण करती द्वादश तिलक धारण करती जो द्वादश तिलक धारण करती से द्वादश तिलक समस्त कहार द्वादश तिलक था कि द्वादश तिलक बाद जमी चारि वेद श्याम वेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद
ऋक् श्याम अथर्ववेद चारि वेद पर शिशु वेद हूँ वैष्णव मानकर तत्व वेद जोटा कि पंचम वेद भाव में सर्वजन विदित जोटा कि वैष्णव मैंने से वेद को ग्रहण कर भाव प्रीतिर वेद जहाँ कहुए से वेदरे केवल भजन साधन ही था जार प्रमाण कराई श्रीपाद बड़ बाबाजी राधारमण देव से ब्राह्मण घर पुओ हो सुधा निजर गर्भ अहंकार काले रही से निजर यज्ञ पवित्र को जाई गंगा विसर्जन कर नाम संकीर्तन कर प्रसादी माला कही मथारे बांधी गलार धारण करुले देखी से होती गोटे परंपरा देखी राधारमण परिवार यज्ञ पवित्र ना जे ब्राह्मण पिला से भी वर्तमान यज्ञ पवित्र धारण कर भिन्न मत भिन्न परिचय भिन्न मत भिन्न तत्व रही कि तिलकर राधारमण तिलक जमी स्वतंत्र नित्यानंद प्रभुंर बक्रेश्वर पंडित होती तिलक गौरांग महाप्रभुंर पथ अनुसरणकारी मैंने देखिए गोपाल गुरु पथ अनुसरणकारी गोपाल भट्ट अनुसरण कर गोपाल भट्ट तिलक तिलक भिन्न संप्रदाय भिन्न तत्व भिन्न परिवार भिन्न तिलक रही किंतु संप्रदाय गोटी ओडिया संप्रदाय बाबा भिन्न समुद्र गोटी अच्छा बाबा तिलक सर्वसाधारण जनसाधारण लगे पारे कि ना समस्त तिलक समस्त धारण करेंगे सनातन धर्म हिंदू धर्म तिलक धारण करवा गुरु करवा गुरु चयन करवा गुरु पक्षर मंत्राक्षर हवा गुरु मुकुटर माला तिलक धारण करवा गुरु पक्षर बहरी वस्त्र धारण करवा गुरु पक्षर भजन साधन शिखा गुरु पक्षर अर्चना शिखा गुरु पक्षर साधु सम्मान करवा वैष्णव सम्मान करवा गुरु पक्षर ग्रंथ पाठ शिखा आदि प्रत्येक सनातन धर्मर प्रत्येक सनातन धर्मी पथ अनुसरण तारी संप्रदाय को तारी संप्रदाय जी जो संप्रदाय नौना कहीं तारी संप्रदाय जड़ित होता दरकार तारी संप्रदाय अंतर्निहित हो निजक समर्पित कर दरकार जमीती आमर ठाकुर महाप्रभु चैतन्य ठाकुर लीला प्रचार प्रसार करने चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस होती आसिले चैतन्य महाप्रभु पुणी आउ लीला बाकी रहा बोली ठाकुर अभिराम बता जो ठाकुर अनुकूल चंद्र होती आस ठाकुर अनुकूल चंद्र होती आसिले आहरी नाम प्रचार कले राधा बाबन प्रचार कले कहीं जो शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ अवस्थान करते चैतन्य महाप्रभुंर स्वरूप भाव में रामकृष्ण परमहंस को विवेचना करती विवेकानंद गोष्ठी जोटा कि रामकृष्ण मिशन ग्रहण करती रामकृष्ण जो अंतिम समय रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी क्रंदनरत रही शारदा देवी रामकृष्ण परमहंस कहले मु अमुक ही स्थान में जन्म नेबी ब्राह्मण परिवार पुनर्बार जन्म नेबी कारण आचार्य मैंने जातिश्रेष्ठ ब्राह्मण हे ब्राह्मण परिवार जन्म नेबी नाम प्रचार राधा भावनार प्रचार बाकी कर ସେତେବେଳେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇନଥିଲା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ରହିଥିବ ତୁମେ ବିଧବା ହେବ ନାହିଁ ଶାରଦା ଦେବୀ ବିଧବା ନୁହନ୍ତି ଶାରଦା ଦେବୀ ବିଧବା ବି ହୋଇନଥିଲେ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ହୋଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ଦେବୀ ସେଇଭଳି निताई गौर को मिलित तनु भाव में सर्वजन विदित नित्यानंद परिवार रे गौरांग महाप्रभुंकर स्वरूप भाव में जहाँ वर्तमान सम्मान कर बड़ बाबाजी राधारमण देव तार ज्वलंत प्रमाण होती मदन मोहन दास बाबाजी महाशय देखी पवित्र रासबिहारी मठ कटक तेलेंगा बजार में समाधिस्थ बड़ बाबाजी राधारमण देवंकर चरण स्पर्श देखी सर्पाघात उद्धार पाई मदन मोहन दत्त मदन मोहन दास नाम नामित हो मठाधीश महंत भाव में जगन्नाथ महाप्रभुंकर अर्चा विग्रह मदन मोहन रास बिहारी सेवा कर निज समर्पित कराई जे कि राधारमण को श्रीमन महाप्रभु भाव में मानी पाखे स्वतंत्र नीति से करती आमर जमी महाप्रभुंकर प्रसाद को बाबाजी महाशय परंपरा पाटबाड़ी परंपरा समर्पण कर रासबिहारी मठे देखा मिलती केन्द्रापड़ार पटामुंडी राधारमण मठ देखा मिलती स्वतंत्र भाव में राधारमण को सेवा कर राधारमण देव होती ठाकुर देखिए स्वयं नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु मिलित कर्म जहाँ हृदय राधाकृष्ण राई विनोदिनी राधाराणी बरसनावासिनी विराजमान जहाँ हृदय श्री नवदीप चंद्र श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभुंकर स्वरूप भाव में द्वापर युगर अवतार होती कृष्ण अवतार देखिए हृदय देखते जमी हनुमान जी कहते मो हृदय राम पिता विराजमान कमी राधारमण देव कहते मो हृदय राधाकृष्ण विराजमान जार प्रमाण एवं विधि होती पात्र साहित्य झंडापिटा मठे झुलन कमाइले जिते झुलन दास हमें पूर्णमी तिथि पढ़ती गमा पूर्णमी गमा झुलन पढ़ती वैष्णव वैष्णव पीठ झांडपिटा मठ जहाँकर आम हरिहराय नम जादवाय नम संकीर्तन शेष पाठ करुचे से नरोत्तम दास गुणगान करुचे
श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठा पाई मठ हूँ झांझपीठा मठ। श्रीक्षेत्र इतिहास पुस्तक श्रीक्षेत्र इतिहास को गले जगन्नाथ संस्कृति को फर्द फर्द कर ओलटाइले वैष्णव समाज को फर्द फर्द कर ओलटाइले मन पड़ीज झांझपीठा मठर कथा जिते नरोत्तम ठाकुर श्रीमन श्री महाप्रभु गंभीरा घर आज्ञा प्राप्ति पाई एक आश्रम प्रतिष्ठा कर पात्र साई तार ना रखिंट विरक्त आश्रम प्रतिष्ठा कर राधाकांत देव नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु चतुर्धामूर्ति नाटद गौरांग राधा विनोद गिरिधारी एवं सेवारे समर्पित करिथांती निज भाव में समर्पित करिथांती से विरक्त आश्रम परवर्ती काल में जिते अवहेलित हो रही द्वंद्व विद्वंद्व घटी विरक्त आश्रम उपासित राधाकांत जिते अवहेलित थे से समय अचानक आविर्भूत होते नवदीप चंद्र शक्ति नंदन कृपा पात्र भाव में सर्वजन विदित श्री श्री अष्टशत श्री श्री बाबाजी राधारमण देव देखी नाम संकीर्तन प्रचार करते देखी ओडिशार ठावे ठावे कोणानुकोणे प्रचार प्रसार करते प्रतिष्ठा करते अनेक स्थान नाम मंडप मान देखी जगन्नाथ को सम्मुख प्रथम नाम प्रतिष्ठा करते गौड़ कुंभनिकटे एवं झांझपीठा मठ तरफ प्रत्येक प्रतिवर्ष महाप्रभु पाखे नाम हुंती महाप्रभु सम्मुख विधि विधान हुंती से राधारमण देव द्वारा उद्धार पाइला झांझपीठा मठ से वर्तमान गौड़ीय परंपरार जो संतान संत महापंथ मान रही राधारमण देव रामनाथ बाबाजी महाशय राधारमण देव शिष्य शीतलदास बाबाजी महाशय सदैव सखी माँ ललिता दासी कुसुम दासी राधारमण देव जो शिष्य रही तुम मजिस्ट्रेट थे देखी पुरी थे परवर्ती काल राधारमण राधारमण को सहयोग करते झांझपीठा मठ उद्धार कार्य से झांझपीठा मठ में कुकुर भोजी करते कुकुर भोजी कराई राधारमण देव से झांझपीठा विरक्त आश्रम जोड़े झांझ रही जो झांझ को कि शब्द करी बजई महाप्रभु चतुर्पार्श्व नीति समय परिक्रमा करते झांझपीठा मठर अनुगत आश्रित शिष्य जन वैष्णव झांझपीठा मठर आहरी सेवा रही श्रीमन श्री महाप्रभु चरण पादुका सेवा देखिए उत्तर द्वार जो महाप्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन में आंगुड़ी रही जाता गरुड़ कुंभ निकट में भावभक्ति तरली जाता पथर भावभक्ति पादर छाप रही परवर्ती काल में राधारमण देव आसला 250 वर्ष तले उद्धार पाई झांझपीठा मठ को हस्तांतर करा ट्रस्ट तरफ जहाँकि सेवा प्रचलन कर उत्तर द्वार महाप्रभु पादुका सेवा झांझपीठा मठर राधारमण देव प्रचलन कर राधारमण देव होती एक पंथ देखी जहाँ भाव जहाँ प्रीति होती विष्णुकर सेवा जे राधारमण देव पथ को अनुसरण करी जो गौरकिंकर भक्त माने रही आश्रित मान रही राधारमण तिलक सहित अखंड कला जहाँ अखंड नामर कला जहाँ मथार धारण कर अखंड कलार बाबा कहतु आम तो तिलक लगे सर्वसाधारण तिलक लगे मुख्य कौन भाव भल फायदा मिले लाभ कौन हम तिलकर अर्थ तिलक लगेवा द्वारा त्रिकुट साधनार कथा लिखिं जड़ुका महापुरुष बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी नामाचार्य बाया बायांकर समसामयिक सन्थ बायांक सहित जे कि 2 जन सन्थ एकत्र थे से होती परमणार महापुरुष कलिजुगे जहाँ सत्यनारायण भाव मानुवा भावप्रीतिर सहित जहाँ नारायण आख्या दे विष्णु आसन बसाई लोक मैंने बसाई से हूँ अभिराम परमहंस आउ जन जड़ुका महापुरुष बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी गोटे पद कथा कहते त्रिकुट मध्य तिलक भोगू तिलक तत्व को स्मरण करू त्रिकुट जाई न कही सन्यासी हो संतान संत महान संत बोलाइबू जो संतान संत शब्द से बाबा वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी सृष्टि तिलक शब्द यही तिलकटा लगेवा द्वारा आम त्रिकुट त्रिकुट एकाग्रता आसी था तिलकटा खाली चंदन घोरी तिलक धारण करदे चंदन चिता हवा सी गोटे तिलक आउ गोटे जल तिलक अर्थ जिते आम वैष्णव वैष्णव अंकिचन गौर किंकर हूँ रामानंद हूँ रामानंद हूँ माघाचार्य हूँ निमार्की हूँ भिन्न संप्रदाय भिन्न तिलक अच्छी इष्ट निंदा गुरु निंदा
ଏବଂ ଭକ୍ତ ନିନ୍ଦା କେବେ କର୍ଣ୍ଣେ ନ ଶୁଣି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀ ହଉ କି ପାଖରେ ବସିଥିବା ପଡୋଶୀ ହଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, କେତେବେଳେ ସିଏ ତ ତିଳକ ହେଇଛି, ସେ ତ ଏମିତି ଦମନ ବଢି ଯାଇଛି, ଏତିକି କହିଦେଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ତିଳକର ବି ନିନ୍ଦା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଳ ତିଳକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଜଳ ତିଳକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆମର ବାବା କହିବା କଥା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ସନ୍ଥ ମାନେ ତିଲକ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯଦି ତିଲକ କରିବେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ, କଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ଫାଇଦା ତିଳକ ସେମାନେ କରିବେ, ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ତିଳକ। ଆମେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ପରିବାର ବକ୍ରେଶ୍ୱର ତିଳକ କରିବା, ଆମେ ରାଧାରମଣ ପରିବାର ରାଧାରମଣ ତିଳକ କରିବା, ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁର ପରିବାର ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ତିଳକ କରିବା। ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କର ତିଳକ କରିଥାନ୍ତି। ଜେଜେ ତେଣୁକରି ଜେଜେ ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ତିଲକ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ତିଳକ ଆମେ କରିବା ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ତିଲକ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଜୀବନ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ କୁହନ୍ତି ତିଳକ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେ ଆମର ଦେବଲୋକ ଆଉ ଯମଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତିବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ତିଲକ ଲଗେଇବା ମାତ୍ରକେ ତିଲକ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯମଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଯମର ଗୁଡାକ ମାନେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବୁକ, ଏଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥାନୁଗ୍ରନ୍ଥର କଥା ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ମତ। ବୈଷ୍ଣବର ମତ ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଛି, ଯେମିତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟରେ ଯେ କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପମ ତିଳକ ଆଦି ଭୂଷିତମ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିଳକ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତିଳକ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତିଳକ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଚିତ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତିଳକ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଚିତ୍ତର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତିଳକ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବର ଗୋଟେ ଭାବ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ଏଇଆ, ସେ ବୈଷ୍ଣବର ଭାବ କଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେବେଳେ ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିହ୍ନ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିହ୍ନ ହଉଛି କଣ, ଜଣେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସେ ବେକରେ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିବ ଯେ ଗୋଟିକିଆ କଣ୍ଠି ଦିଟିକିଆ କଣ୍ଠି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୌଡିଆ ସନ୍ଥ ବେକରେ 300ରୁ ମାଳିକା ଗଳାରେ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ। 200 ହବନି କି 500 ହବନି, 300ରୁ ଅଧିକା ହଉ କିନ୍ତୁ 200 ହବନି। 300 ହଉଛି କଣ, ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖୀ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବରେ ଲଳିତା, ଭାବପ୍ରୀତିର ସହିତ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ କୃପାର ସହିତ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ। ଆରେ ବାବା ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା ଦ୍ୱାଦଶ ତିଲକ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକର ଧାରଣ, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକର କଥା, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକର ଗାଥା ବୈଷ୍ଣବ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୁରୁଗତ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଗୁରୁ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ, ତିଳକର ବିଧିବିଧାନ କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ, ମାଳା ମନ୍ତ୍ର କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ, ତିଳକ ମନ୍ତ୍ର କାହା ଆଗରେ କହିବ ନାହିଁ, ତିଳକ ଧାରଣର ବିଧି କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର କୌକୁଣ୍ଡ ବିଧି କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିବ, ଭାବପ୍ରୀତିର ସହିତ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବ, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ, ସେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ଶରୀରରେ ହେବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ହେବାର ଅର୍ଥ, ଯେମିତି ଆମର ଲେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଥ ଯେ କି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, କାର୍ତ୍ତିକ, ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ କଣ, ଯେ ମାଳା ତିଳକ ତୁ ଧାରଣ କରିବୁ, ଭଜନ ସ୍ମରଣ ଯିବୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ମରଣ କାହା ପାଶରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ତୁ ପରା ହୋଇଥିଲୁ କେଉଟ, ହଣ୍ଟ ବଣ ଖାଇ ଯଦି ମଗାଉ ଘାଟ, ଏଡ଼ି କଲୁ ବୃନ୍ଦା ମତିକୁ ରାଜି ଥିଲେ ଗୋପିନୀ, ପାଲଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଲୁ ଆମ ଥିଲେ ମୂର୍ଧନି, ଏଡ଼ିକି ଅନିତି ଆଚାରି ମନେ ନାହିଁ କାହିଁନି, ମୁହିଁ ସିନା ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ନା କର୍ମ ଆଦରା ହେଲି, ଶିବସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲା ହୃଦୟ କର ମାରିଲୁ, ଦୁଃଖୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ହଟାଇଦେଲି। ଶିବସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ କର ମାରିଥିଲେ। କିଏ କଣ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକରୁ ବାହାରେ ଗଲା ଗୋଟେ ତିଳକ? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ କରୁଛେ ବୈଷ୍ଣବ ମତେ ବିଧିବିଧାନ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି 13, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି 13 ତିଳକ। ବୈଷ୍ଣବ ମତେ 12 ତିଳକ କଲା ପରେ ଶିବସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତିଳକ ମନ୍ତ୍ର ବିଧିବିଧାନ ଏବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
माला मंत्र तिलक मंत्र आसू कि तिलक करवा सनातन धर्मर कर्तव्य तिलक करवा तिलक विधि विधान रखा जगत तिलक को स्मरण करवा माला धारण करवा ये सब सनातन धर्मर प्रत्येक वैष्णवंकर कर्तव्य। जो जो गले आमर पुत्रदा एकादशी पुत्र एकादशी पुत्र एकादशी गले से माने कहती जे कि सब एकादशी जीवा गोटे वैष्णवर महत्वाकांक्षी सब वैष्णव तथापि जापारे ना जे जीवे से निश्चित भाव महत्वाकांक्षी होते महत्व उद्देश्य थी महत्व बहुत थी जो से जापारे। अच्छा बाबा कहींपर आमर मठ मानक रही कौन से सन्यासी हो पारे घरे रही गृही सन्यासी हो पारे ना सन्यासी शब्द हूँ सन्यासी होती गिरिपुरी भारती सन्यासी वैष्णवान वैष्णव मठवाड़ी रही सन्यासी गृह रही तुम सन्यासी कह गृहस्थ वैष्णव बोली कहुए आ मठवाड़ी जो मैंने रुहति भक्त कहुए जे विकासित होना से भक्त विकासित होती से होती वैष्णव सन्यास से होती वैष्णव आउ जी बह नक विकासित होती कंठी धारण कर कौटी धारण कर कहते सन्यासी कारण से सबकि को न्यास कर ब्रह्मचारी हुई सन्यास ब्रह्मचर्य पालन कर निजक संस्कार कराई विकासित हो सीधा माड़ी सीधा कौपुनी धारण कर ईश्वर पाखे समर्पित होता है कहते सन्यासी। सन्यासी शब्द एभली एक शब्द जी छुटिया नुह सन्यासी शब्द समस्ते समस्त पूर्व कह ना भक्त जी कि कंठी धारण करेंगे तिलक धारण करते कथा मारुवे सनातन धर्म प्रतीक हूँ कथा मारिबा जगन्नाथ संस्कृति कही कथा मारिबा लुगा पिंधा से जगन्नाथ संस्कृति को जगन्नाथ धर्म को पालन कर आश्रम रही से भक्त भक्त वैष्णव कीर्तन वैष्णव कीर्तनाचार्य कहुए आउ सन्यासी जे कि दोर कौपुनी धारण करेंगे कंठी धारण करेंगे तिलक करुवे भजन माला करुवे प्रभुंर सेवार निजी समर्पित करेंगे जहाँ मन में लोभ नथिबो जहाँ मन में माया नथिबो जहाँ मन में मोह नथिबो जहाँ मन में अहंकार नथिबो तांको कहुए सन्यासी। कारण महाशून्य आकाश जनितम आकाश पवन संभवम महाशून्य आकाश जन्म नहीं आकाश पवन संभव होती अवनु अग्नि जनितम अग्नि जल संभवम। मठ मान जो वैष्णव रुहति से शेष समय बार्धक्य समय कौन रोगाक्रांत हुई से कौन पुणी थे गृह को फेरवा पड़े मठवाड़ी जो कथा कहले आश्रम बाड़ी कहले सन्थ कहले आमर गौड़ीय परंपरा आचार्य परंपरा जो कहले घर को फेरवा से आश्रम परंपरा नहीं कारण जड़े भिक्षा नहीं आसीगला से साधु हो जाए वास्तव वृथा आम गौड़ीय परंपरा कौन रही प्रथम मंत्र आश्रय दि जाए मंत्र आश्रय है जड़े लोक जमी आम चाटशाली अवधान निकट को प्रथम जाऊ अवधान निकट में ना लिखेवा पूर्व शिक्षा गुरु आमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 अक्षर शिक्षा दे था जहाँकि वैष्णव परंपरा श्रीमन श्री महाप्रभु चैतन्य ठाकुर जिते काशीर राधाकांत गंभीर अवस्थान कर समय नामाचार्य हरिदास ठाकुर काशी मिश्र तुलसी बगीचार आविर्भूत होते आविर्भूत हो कहते भिक्षां देही शब्द को श्रवण करने मात्रे काशी मिश्र आलय बाहरी पड़ते काशी मिश्र पत्नी कहते जगन भक्त तुम्हें गलार कंठी धारण कर निजे तो जगन बोली कहच जगन परिचय नहीं बगीचा भितर पड़ जाइए पुणी भिक्षा क्या मागुच ना मो भिक्षा मागी इष्ट को अर्पण करी से कौ भिक्षा हरि आशीर्वाद भिक्षा हरि किए ना जो गंभीर भितर जो सत तरुण सन्यासी नवीन सन्यासी नवदीप आसी ब्राह्मण कुमार से होती इष्ट मोर तांकरी पाखरे मो शरणापन्न होगापी आसी जार स्पर्श मात्र के चैतन्य चरितमृत ग्रंथ रचना करते कृष्णदास कविराज कौन लिखिंट पतित पावन अवतार से तुम्हार जगाई माधाई आदि कहल उदार राय रामानंद सर्वभौम घोष ये 3 नाम को प्रभु नित्य हरिनाम घोष ये 3 नाम को हरिनाम सब घोष राय रामानंदर कथा कहते सर्वभौम्यर कथा कहते कहीं तो महाप्रभु 208 तद्रुत मंडली भक्त महाप्रभु तो गौर भक्त मंडली एते कि महाप्रभु श्रेष्ठ भक्त कहीं नामाचार्य हरिदास ठाकुर बक्रेश्वर पंडित भी महाप्रभु सहित दंड कमंडल धरी नृत्यरत गोपाल गुरु नृत्यरत किंतु हरिदास ठाकुर सेव्य हरिदास ठाकुर पूज्य कहीं जन श्रेष्ठ भक्त जे कि 3 लक्ष भजन कला ही महाप्रभु निकट में भाव भक्तिर सहित दर्शन करते
ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତକୁ ନିଜେ ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୃତ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପଟିଏ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହରିଦାସଙ୍କର ଭଜନାର୍ଥେ ହରିଦାସଙ୍କର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର କାଦୁଆ ଉତ୍ସବ ଆମ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ବିଧି ଅଛି କଣ, ପ୍ରାପ୍ତି ପରଦିନଟାକୁ କାଦୁଆ ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅଣସୁଧିଆ ଆଦି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସନ୍ଥ ମହାସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଯୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଦୁଆ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥ ସଂସ୍କାର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଠର ଝିଅଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇ ବିଧି ବିଧାନ ଭିତରୁ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସମାଧି କରାଇ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଭିକ୍ଷା କରିକି କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନରୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଥରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣ। ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭିକ୍ଷା କରି କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ତକ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳ ତକ ପରଖି ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କରିଛି, ସେ 12 ମିଠା ଚାଉଳକୁ ରଖି ଭଲ ଚାଉଳ ଦେଇଛି। ଗମ୍ଭୀରା ସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ହବ ଆଉ 12 ମିଠା ଚାଉଳ ନୀତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସାଦ ବିଧକ, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭିକ୍ଷା ଚାଉଳରେ ନୀତି ହବା କଥା, ଏକ ବୋଲି ଚାଉଳରେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଏଠି ରୁହ ନା, ପଳେଇ ଯା। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଏ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଲକ୍ଷଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସର ବିଧି ବିଧାନ। ବାବା ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମ ସନ୍ଥ ଯେବେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ କଣ୍ଟାର ଅଦ୍ୱୈତ ମହାସଂଘର ଜଣେ ଭଲ ବାୟକ ରତ୍ନ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କଣ, ସେ ବାୟକ ରତ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଶୀତଳଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। କାରଣ ଶୀତଳଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ ସନ୍ଥ, ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଆଉ କେହି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଦୀପ ଥିଲେ ଲିଭିଗଲେ, ରଞ୍ଜାଗରରେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ଦେଖି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖି ଶୀତଳଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ କୃପାପତ୍ର। ସେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଜୀବନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, କି ଶୀତଳଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, 2 ଦିନ ହେଲା। ଶୀତଳଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ କୃପାପତ୍ର 7 ଦିନ ସେ ହଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ କୂଳର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହଜିଗଲା। देखिए राधारमण देव कि नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु मिलित करें भक्त जो ललिता दासी प्राप्ति पाईगला से समय बाबाजी महाशय आम गोटे पद कथा कहते बंगाली से मत कौन कहते कहला जे दीदी आम चली जाना दीदी आम राधारमण सिंह मिशीगले सेमती सत बाबा चली जाना राधारमण चरण सिंह तले मिशी जाती कारण मन था विष्णुकर नाम हरिकथा श्रवण हरिकथा कीर्तन हरिकथा स्मरण हूँ वैष्णवर लक्षण कारण वैष्णव जब लोभ कर बस वैष्णव जब अहंकार कर वैष्णव जब गर्व कर वैष्णव जब माया कर प्रकृत वैष्णव न था प्रकृत वैष्णव लोभ मोह माया ये सब जिन तुटी जा प्रभु पाखे समर्पित कर निजक दासानुदास अंकितन कर प्रभु पाखे निजक हजेदब प्रभु चरण तले निजक समर्पित करदेव प्रभुंर नाम प्रभुंर कीर्तन प्रभुंर भजन प्रभुंर स्मरण ही हूँ खाद्य प्रभुंर कथा ही हूँ पानीय प्रभुंर प्रसाद ही हूँ तार आत्मा से जब ग्रहण कर जन वैष्णव वैष्णव हो पार से पथ को अनुसरण करते हरिदास ठाकुर मठ में किसी दिन अवस्थान कर निजक प्रभात कीर्तन संध्या कीर्तन मध्याह्नकालीन कीर्तन में योगदान कराई सहित वैष्णव मान साधु संग करते कारण भागवतर कथाकार भागवतर स्रष्टा अति बड़ी जगन्नाथ दास गोटे पद कथा कहते क्या श्रीमन महाप्रभु को कौ स्थान कहते जगन्नाथ बांछावट निकट में कहते कल्पवट निकट में जो कि कांची गणेश विराजमान थिले से बर्तमान कांची गणेश पश्चिम द्वार साक्षी गोपीनाथ निकट में पूजा पाँच किंतु से कल्पवट मूल विराजमान थे
ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଗଣେଶ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବଟଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ବଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିତ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି ଭାଗବତ। ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଥାକୁ, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ କଣ ତୁମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଛ? ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଚାରୁଛ। ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏଇଠି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେଠି କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ? ଯେ ହେ ଦାସେ, ତମେ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ମତେ ଶ୍ରବଣ କରାଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରାଇଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ। ସେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭେକାସିତ ହୋଇନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ କପଟଙ୍କୁ ଓତରିଏ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଇ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବେକ ନଉ ବା ବେକ ନ ନଉ, ଯେହେତୁ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କରିଛି, ତିଳକ ଧାରଣ କରିଛି, ଭଜନମାଳା କରୁଛି, ଜଣେ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାନୁକ୍ରମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସଂସ୍କାର ହୋଇ ଭଜନ ସାଧନ କରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ ବା କୁଞ୍ଜରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀପାଦ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ କତିରୁ ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ବିକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ ବିକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ମନ୍ତ୍ରାଶୟ ନେଇକି ସମର୍ପିତ କରାଇଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଉପଚାର କରିବା, ସଦାଚାର ମତେ ସେବା କରିବା, ଅବୈଷ୍ଣବ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରାଇ ବା ହଉଛି ହରିଭକ୍ତର, ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତର, ଗୌର ଭକ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜେଜ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୟ ନିତାଇ କୁହ, ଜୟ ନିତାଇ କହିଲେ ମାନେ ନିତାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆପେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଗୋଟିଏ କଣ କଥା କହିବାକୁ ହଉଛି ପଡିବନି। ଜୟ ନିତାଇ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଆନ୍ତି? ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ଗୌର 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 କହିବା, ଜୟ ଗୌର କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ନିତାଇ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସାଧନାର ସ୍ଥଳୀ ସିଦ୍ଧବକୁଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୁରୀ ବାଲିସାହି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ, ଯେ କି କଳିଯୁଗର ଅବତାର ଗୌରାଙ୍ଗ, ଯେ କି ସତ୍ୟଯୁଗର ଚିନ୍ତନରେ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତ୍ରେତୟାର ରାମ ରୂପ, ଦ୍ୱାପରର କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ନେଇ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରୀତିର ସହିତ ନୃତ୍ୟରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାର ଜୟ ନିତାଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଦାଇ ତାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଥିଲେ, ଜଗାଇ ଯାହାକି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭକ୍ତ ଚରିତ ସୁଧାରେ ବା ଚରିତ ସୁଧା ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ ବାବାଜୀ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ମଠ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ନିକଟସ୍ଥ ରାସବିହାରୀ ମଠରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଉତ୍ତରଦାୟକ ମହନ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଜଗାଇ ମାଦାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଘାତ କରିନଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଘାତ ହେଲେ କଣ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିପାରିବେ? ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ହଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା, ସେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ଯାହାର ମିଳିତ ତନ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ଏକ ଥିଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମାଡ ଖାଇକି ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର ତୁଣ୍ଡରେ ହରିନାମ ଟିକେ ପଶୁ, ହରିବୋଲ ଟିକେ ପଶୁ, ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ପଶୁ, କିନ୍ତୁ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପଶିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତବାଲା ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ଖାଇସାରିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଘାତ ଖାଇସାରିଲେ, ଆଘାତ ପାଇକି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଭକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ ନାମ କରିବେ। ଅଚାନକ ଦୁଇ ଜଣ ଜଗାଇ ମାଦେଇ ଆସିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ନାମ କଲେ। ନାମ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଥିଲା, ଜୟ ନିତାୟ। କାରଣ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ।
ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଜଗାଇ ମାଧେଇ ହଉଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷର ଘଟଣା। ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସମୟର କଥା। ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଅବସାନ ଘଟିଲା ପରେ ଅଚାନକ ସେଇ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମିଳିତ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ରହି କିଛି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଠାରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗମ୍ଭୀରା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହରିଦାସ ମଠକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠି କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଦାଣ୍ଡପିଠା ମଠ ପାତ୍ର ସାହିରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଭୂତକୋଟି ରାଧାରମଣ ମଠ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସକଦର ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଠ। ସେଇ ସବୁ ମଠରେ କୁଞ୍ଜ ମଠ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର ମଠ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ପରେ ରାଧାରମଣ ଦେବ କଣ କଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିକରର ସନ୍ଥ ହେବା ହେତୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ଆରାଧ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ନିତାଇ କହିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀପାଦ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତି, କଣ ରାମଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତି, କଣ ଜୟ ନିତାଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କୁହନ୍ତି। କଣ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କ ବାଣୀ ଏଇଆ ଯେ ଜୟ ନିତାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ବଳଦେବଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ବଳଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ, ସେ ବଳଦେବଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବିମଳା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବିମଳା ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତିରେ ପ୍ରପୂଜିତା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଶାକ୍ତ ଉପାସକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯିଏକି ସରଳା, ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା ବିମଳା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୀଠ, ବିମଳାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଉପାସିକା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା କରୁଣାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥିବା ବା କୃପା ପାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବଡ ବାବାଜୀ ରାଧାରମଣ ଦେବ ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଥିଲେ ଏବଂ ବଳଦେବଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ବଳଦେବଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭାବି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭଦ୍ରାତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ହରିଦାସ ଠାକୁର, ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଭାବି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଜୟ ନିତାଇ ଶବ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତି ହୁଅନ୍ତିନି। ନିତାଇ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜେଜ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତ ଝରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିପାରିଲେନି, ଚକ୍ରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଘୋଷିତ। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଘୋଷିତ ନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବାର ବାର ଧରାଧାମକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ମନସି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅବତାରରେ ହିଁ ସେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆମେ ବାବାଜୀ, ଆମେ ବିବାହ କରିନୁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆମେ ସନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଏହା କଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ଥ, କେଶ ଭାରତୀଙ୍କ କତୁରୁ ମନ୍ତ୍ରାଶ୍ରିତ ଏକାଶ୍ରିତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଥିଲେ, ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ବୈଷ୍ଣବର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବା ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ନ କରନ୍ତି ସେ ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖି ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୁରୀରେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାମାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମାନୁଜ ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କଣି ଧରେ। ସେ ବାଉଁଶ କଣି ହଉଛି ଦଣ୍ଡ। ସେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଆମେ କଣ ବାଉଁଶ ବାଡି ଧରେ ବାଡେଇବାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଧରେ ଏଇଥିପାଇଁ ବା ବାବାଜୀ ଦଣ୍ଡ ଧରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବନି। ସେ ଆଘାତ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଆଘାତ କାହାକୁ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଥର ହଉଛି ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବର ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ଥ ଜଣେ ଆମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କର ଆଘାତ ପାଇକିରି, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ସେଇ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରାସ କହିଥିଲେ ଚକ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଜଗାଇ ମାଧବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ
ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଯାଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିଛେ ଏଠିକି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ବିନା ବିନା ଶସ୍ତ୍ରେ ଆମେ ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସେ ବିନା ହସ୍ତରେ ବିନା ଶସ୍ତ୍ରେ ଆମେ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ତୁମର ଜଗାଇ ମଦାଇ କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର। ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗାଇ ମଦାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଯୁଗରେ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ତିନି ଯୁଗରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କମଣ୍ଡଳ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ସରଳ ଭାବନା। ତା ମନରେ ସରଳ ଭାବନା ଥିବା ଦରକାର, ଅହଙ୍କାର ନଥିବା ଦରକାର, ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ଗର୍ବ ନଥିବା ଦରକାର, ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ସେ ହଉଛି ସନ୍ଥ, ଯେ କି ଦଣ୍ଡୀ ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ତ୍ରିଦଣ୍ଡୀ ସନ୍ଥ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯୋଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରେ ବିନା ଶସ୍ତ୍ରେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଖାଲି ଜଗାଇ ମାଧବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, କାଦୀ ସାହେବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କାଶୀପତି ତପନ ମିଶ୍ର, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶୀ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଛୋଟ ହରିଦାସ, ବଡ ହରିଦାସ, ରଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଗୋପାଳ ଗୁରୁ, ଛୋଟ ଗୋପାଳ ଗୁରୁ, ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ବା ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ସମସ୍ତେ ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ହରି କଥାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ହରି କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ହରିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ, ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ତୁଳସୀକୁ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରି ହରିଙ୍କର ଲୀଳାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରାଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ କଣ୍ଠି ଧାରଣ କଲା, ଭଜନ ମାଳା କଲା, ସ୍ମରଣ କଲା, ହରିତିଳକ କରିଲା, ହରିଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା, ହରିଙ୍କ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ହରିଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତା ତିଳକ, ତା ମାଳା, ତା ଭଜନ, ତା କୀର୍ତ୍ତନ, ତା ଶ୍ରବଣ, ତାର ଭଜନ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢିଥାଉ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ପାଇଥାଉ, ସେମିତି ଯେତେ ଭଜନ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ ତାର ଫଳାଫଳ ବୈଷ୍ଣବ କେତେବେଳେ ପାଏ? ତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲହାର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାସ୍ତବ ଫୁଲହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବର ମହତ୍ଵ ଯେତେ ଥାଏ ସେତେ ଫୁଲହାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିବନି, ବୈଷ୍ଣବ ରୌପ୍ୟ ଧାରଣ କରିବନି, ବୈଷ୍ଣବ ତାମ୍ର ଧାରଣ କରିବନି, ବୈଷ୍ଣବ କେବଳ ତୁଳସୀ ଧାରଣ କରି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ କୃଷ୍ଣ ମାଳତିକକୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯାଉ ବା ସମାଧିକି ଯାଉ ବା ଜଳ ସମାଧି ନେଉ, ଯାହା ହଉ। ସମୟ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ ବାବା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସନ୍ଥ ଜେଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଉଛନ୍ତି ରାମାନୁଚାର୍ଯ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ ଶ୍ରୀପାଦ ବାବାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବା ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ମଠରେ ସମର୍ପିତ କରାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାରମଣ ଦେବଙ୍କର କୁଞ୍ଜରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନାମ କୁଞ୍ଜରେ ସେ ନାମ ସେବା କରିଥିଲେ। ସେ ତ ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଜନ ସାଧନ ମାଳା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଜନ ମାଳାକୁ ଧରି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ସେ ଭଜନ ସମୟରେ ହଉ ବା ହରିକଥା ଚିନ୍ତନରେ ହଉ ବା ନାମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଜନକୁ ବି ସେ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ଯେମିତି ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱରୂପ ଇଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ କିଙ୍କର ଥିଲେ। ଜୟ ନିତାଇ।